ngana luku kampenka angana nyanga ke waranonga kamenga na texe ana jike su yankandi ni kati fange kya alors donc oyi mene de pollution ni ku jop a kempange be oga yankana oyile no wankini kempange anoko oro mu ngankini kempange anoko onato yimmini kempange kha alors igati ni fumbe danga les maladies hydriques ni ku kha kunna yilo ragana kengeni fofo sugani watenya ga giliji comme togoma lu nyani de comme khotun karani nyani de comme fingu nyani de alors donc kunchu gili ken alors donc fi khore ke khana manne fi khore ke adia kubini khaga sokhono fankane ke igana sokho igati no fumbe danga agro business niku igana sokhoro isokho iga duguta ini moto pompe niku beni igara produit ni kurano ko ina kum pompe ni khawutu iga tele fange ke ina raga wanki igana pompa ni duguta ina raga fange ke no ko ina raga wanki donc kenka agaya jike bonondi no makay alors donc kubeni kha angro tuti ina kange nya sokono igati debe fange be igati na nga fallemme yo kempallemme donc kan coxano nyanono kan coxano kubeni gano ko i xaro fangul laga ido fangu mburondo makay kengeni fallemme ina kange kya sono no igana kange ke igana kange nyinye ke jaga igati ni fumbela nga dépôt de sable ke in kenya wutu ina ro fange ke na khane se fi igana ro fange ke na khane nga ena fange ke kutunu ya lew ji ntaxawurun ji gan taxawurnu ko nga iga produit ni kubeni wutu igiro no jike no ko nga kengeni angado tuti produit ni beni I mañati hada mareme mbre nga aga minni alors donc kum produit ni kunga ini khili acide ni ya ado mercure ni kunya na produit ni beni angado tuti I dangereux to nyan yo o ku ogor korosindi ndebari ogodi wori o tanga kati Sénégal fankanga na kungira nga nanti il faut que na faire kutukuya voilà donc Sénégal fanka ado population ku giri ide butun trende go debari kem butun trende go debari voilà fankan ka giri a khada population ku dema idaga nongo idi bagulon intaga nongo wacha Sénégal ken karake igri Sénégal ke kara ha kum fange nyani odo jamane tanan jingini voilà donc idaga ken jamane ifa ken jamane ya voilà donc kun jamane khasro I khagiri khati wacha ina fere nya I khana daga me ima daga fina iyonoko mais pour ona nya sécurité nga il faut que ina ngiri bakano nga yo yirgin ku nga ogara tagu manche be wori anya tagu manche sirenya bawni khaho nga na nyiri ni wakati su jike aga na nyiri ni anno wala jike ga timmiya yo khagili na ngiri ti Sénégal no ke ku nga ke ku kamuli be ni ga yanka jini ku be ni ga yanka falleme jini ku labanto nyani timenti fina yo ona Allah nyaga na kunga ono kitun ko fume jamanu ku suno kitun ko fume ona nyaga jange bawoni munafake oya foni sere fofe oya foni munafake har fanka ke yimi angana wori kati fanka mbi chande mana anyi miana du de mana fina yo donc pollution ke afay ke sigere ya fina ado komo ngoro ko mo gombe o fangenka abuli o mahaya aga buli o makaya bulle ke manende de bari bulle ke kenya fange ke wacha ogana yin sokono oga folo ni ku sokono on taka o sangal luncho luku bakay on taki bakay ganninga yin sangal igana soko ina soko folo ni ina sangal luncho luku bakay ya me wacha intaka sangal luncho luku bakay igana sangal luncho luku torey khaho nganari ado botoka ke do sokille mebe gari na asembe ne sangalin chollu keya agana sembe keta ana khoro ana khosnya dundullo mo ngaketa yo kenya de fange ke bulu bako maxay yo ninki tembage inna yilantarin kana radio kumbi international bewa vienu hanjay radio kumbi international kama ke wakati kundu ado ikalengora gidam jani faba vienu hanjay otengene tirndinde tumunde nya tirndinde tumunde on vers
anga ke kofotu anga ke fedetu iti golnya la khore ma mani khore ma aga tengene fangeke nanti imula tidum furunga sagen wurnu fangeke kesefe o tongonyani ma Allah fokono danga kesefe kundu ke gol khore kundu nanta nanti nyani anyi me sogun tengay ba ma sefe anta ko kongi radio kankani nyandoko hahay mo hafitu kedama nanti prosore ida de berndengme pour tidum furunga sagen wurun fangeke orantirndi ke labunde yo jani faba ngile nan kuine kadi radio kumbi international angara diga mebe ko asahante nyani kingeni igatini fumbelanga navigation yo navigation ke kunga diga mpononga angana terinke ndoko anko nanti OMVS ade société yogo sigindi anga tututi société ke o jamanu kuru munyano société ke noko société fe aga falle jaman palle aga rini tidum puruku aga rini société ke wutu ay me oyimme société nyani ana OMVS nokonya oyimme société nyani oyimme urumu nyana nokonga oyimme gideni yana nokonga oyimme faboni yana nokonga oyimme kawni yana noko ado gida nyaharu awa donc angara kebe khako kengeni tidum puruku okudanga fo kurumba fe no kubeni angara tuti nanti suta kun fankannenya nautu geli ndara nandaga warama ambidedi asuri kenguri fofo sugani khirsunya wala fofo suga sare gilli 1960 ya asuri kenguri alors donc comme tafona ngoro ko wandanga mo gombe nanti OMVS tonto sikiani kun tonto siki donc tidi mpuru ku ga wurnu fangeke akafini tonto ku siki no gonya yo kun tonto siki khano gonkunga yirgin yeru nchineke 2019 igatini kota kebe danga le 11 octobre 2019 ida appel d'offre ndebari kenya appel d'offre niya ida kaitini ado société ni nanti société ni ida société ni nya sukandi nanti société ni kudanga yimula ina fangeke ina ajaga ina fangeke jaga kuro ado na fangeke igatini fumbelanga escale portière keni batoni kuga sikino kumbe gollu khorobe ni ganya na fangeke yo ina société ni ku ina bagagi ina ini bagandi khala igatini fumbelanga appel d'offre ina kungiranga nanti ke golleye société be angaro tuti nanta layda ngokunga anna kaitini liti anna akongo danga angado mo gol nyanga nokumbe ado angamo dum gol nyanga nokumbe ini nyakunga appel d'offre international nya yo igadanya appel d'offre international nga société be gara gagner aga gollu ku deberni ano gollu ku deberni khanta sikido batoni ku wurunden khibari ano gollu ku deberni fankore yo kenga engeni nyani tokoni afcons société ke tokoni afcons yande ken gagner donc afcons ikunga igatini fumbe danga ingénierie civile donc ingénierie civile in Kenya de berni ado yana fangike yana jagana ina fangike jagana ya jagande begeni angaro tuti nanti na wutu geli Saint-Louis ma ambidedi a kilomètre ngakengeni komo kebi ado cargo kilomètre donc kenyani mais inte fange ke su jagano kunga fange ke igano kumbe jagana batoni kuga bakati no kumbeta ino kunya jagana yo a khore kunga tanji kedo meter ni kargi yani tanji kedo meter ni kargi a jufo yenka igatini ana jufo ma batoni ku i elis igatini fumerang elis walinati
tirando ke ana jinketa 2 mètres 50 yani yo ken 2 mètres 50 kunga iya ine kenya de berni wala igana ken de beri kunga kubeni iga khili escale portuaire ning yo escale portuaire ning kaysi ke kengini bato ke aga sikino kumbeni yo aga sikino kumbeni kuno kuni ini igatini nokubedanga Rosso Mauritanie ay sikkinonga agara urunde bato ke gana wuriye njoppa bato ni ku gana wuriye njoppa i sikki Rosso Mauritanie i sikki Richard Toll Dagana Podor Bogge Kaskas Kayedi Matam Bakel ado Ambidedi i sikki kunya mbo dobu yogoni khaye igri sukandi angado tuti nanti gati dobu khoro nyani wala dobu lumu nyani igatini danga ville historique wala village historique niku mbo inte sikino siri kha i sikita pour touriste ni ngana ni dangini inankata kendebe inankata visiter ne igatini fumbe danga ona mendo dambe inankata tun yo kundubu kha imo kumbagandi fina kumu bogu fina zaka kenka ala masala nyatrindi parce que jamanu nyani nya kofoni fedeke so nga fumbi khala bandini kenya batoni ko gana joppe wuruni ana joppana geli Dakar yani agana giri Dakar ana ri Saint-Louis agana giri Saint-Louis ana dangi ana ro fankore ana tanga kati Kara voilà donc batoni kuno kenya de berni amunna fankore nyal buru o hudanga bawni angana baton pay batoni ngana joppe wurnu ay fo baka accident ku donc kenga ay fo bakke sirin khameni kendangi kha falle kunga fofu sugini igatini fumbe danga feeni nya atokon kadi container ni ko beni iga khama khaya jamam palle kun container ni kha ira yorono batoni kuno gonga ini wutu gele Dakar ini wutu nonga inargi ideni gampatante yankana nokkumbe yo kenka aya o maro mu kubeni ga jamam palle ayi kha demana yo awa donc kenka dangi o falle keken ni nyimme gango nya ngamula na a gango ndebari soninkara aywa vienu hanjay otnam o danyimi o tengene trindinde nyerunde nya vienu hanjay igatini ngamen tagmanse o mullo na ken famu kengene tagmanse be ogola famunu o kuwa khaaxon tagmanse tu tittebullo yogoni wotu ti sane yogoni wotu tu wakati yo kha ngamen tagmanse o gan xawo hakkelen tokkay o mullo na kentu ngamen ka tagmanse nama o terenken nga gango be deberni soninkara kinniya ke projet khore khabe gari ni nya fan khore wonan drogoto wona khanun chiti wonan chafe meda nga kempalle agana ari ogomo fode bari su anyangono daga nimisiye mpo khore ngamen bawni angoto oga ke duna beno ko wacha soro kusu ino do nabure nya batte nabure ke khay gari wora anokul labante ngeni su itelea nokku ke khala labante nyani kenyani batoni batoni ku gana joppe wurnu wala gatini fumeni danga bato taxini nchage wurnu fange keya kum bato taxini hakunga o sonin kara ona fere de bari oga bato taxini kitana mo gombe iga wurnu fankane ke alors bato médicalisé ni kawana fere nya kum bato ni khaga wurnu jike igatini fumbe danga ke yakharunga nya adeberni ganning kengeni gowe ni nyande kengeni khame nyande kengeni kide ado kambre
yo kusu batuni kugo ni wurnu wakati mbe kusu ini kusu gagana yo ona fere nya ona boutique frampro de bari fankanu kuya yagarunga taxunu iga gagana yo ken ka dangi yo falle xakunga ona fere nya ona campement ni de bari campement frampro oni de bari wala hotel ni servera ga hotel ni de bari ni anna hotel de bari no kumbe angaro tuti no nyallingen nandanga anna hotel ni de bari kempalle ngaro kubini suko ogomo kusu de bari ta soro nyallini ina wutu bakko maxa bo aha anyana kubini ga gili falle a mukuni nyani ina wutu bakko maxa ona kume yo ngi ndiga me nyamana no kumbe kenya fangeke tongu harer nanke lenki batonge aga wurnu na wutu Saint-Louis kati Podor Saint-Louis Podor bato kebe ga wurnu kembato anyi wurnu ganninga fangeke xamma igatina danga Bouyel El Mogdad kharandanke linka ay wurnu donc touriste ni ñaan wutu e ga wutu gelle Saint-Louis ma Podoria voilà donc nga khateri ngana radio Kumbi International vraiment hakkweshoni ko ilinginda nga buru voilà donc ana ko mu kha yimeni gani spécialiste ni ya fumbe gani jinkibari yo komu ogoro wutu nokumbe angotu kamane ke ayimi andi fangen taga agari fangen taga ada fangen ke ha protéger fangen ke ada protéger agara protéger mo khombe manam na sécurité lay ada protéger igatin fumbe danga barrière naturelle ni kuniya angana fangen ke krosi angari ni dubu yogoni wacha comme misale nga wacha ngana di jagili ngana di jagili anna gidu nyanyi ni jagili bologa no kusu an gidu nyanyi ni no kun gidu be ni khaga no nga ina kunya khili barrière naturelle ni kundu kunyanci gi fangeke agororo do anta dubu ku bulukhana anti bulukhana ayrono kani ndonga tongu ay dubu ku tampini ni wakati yogo tongu mais anta dobo ku bulu khana mais ku gidu be ni ga fangeke kenyanci gi aganta dobo ku bulu khana yo ago tampindi di fumbe kha manne khana no tampindi bawni odo okka khaso ku wara wacha ora ga tago ji wuran killunya kunji wuran killu be ni ora ga tago wacha kenyanci gi fangeke ganaro ago tampindi yo a tampinde ke kha kunga aha agana nyirono fange ke gana nyirono ngamen tagu manche ngana nyinyana ke ngamen tagu manche aray fungono sembe okube ni ga ngame okuga be ni ga fange ke korosini aray fungono sembe me aranto juana kam mo bawni tagu manchu nyano ma kay fange ke kun tagu manchu français kannenga inati dango code d'alerte ke agana kinyeta yo ke ngati ono gango nyaro ndini gango ke aga ogaro ndini no kumbe fofo sugani fofo sugani fanka ado fanka yankante kum fanka yankande asu baka khalaya aga kinye ko tambe baka khalaya alhamdulillah rabbil alamin o dalla kenga sino maneme oga kenga wacha ngasi mana fofo sugaro jo kumbi no nya keta anta nya ndanga kumpa sili oganani khago ke oganani kunchu kinni fanka yankanto ado fanka siginto ogananya kinniya magaga baga khala yo kunga khenchendi foni nyanu kunga donc kun khenchendi foni odudu gele gele fangeke aga joppe no kumbe fangeke ganani rini donc ngame ganani rinti no kusu kumpa mfangu kubeni sungidi kon kharanga tafanake kengeni bafing bakoy falleme ado fankoreke donc tagumanchu nyano ma hay kun tagumanchu ini khili échelle millimétrique échelle ni nyani manam khenchendi foni nyani iga fangeke angana wori fangeke tagoni anna segma dun khawara nya wala fangeke kunyani iga fumbe khili échelle millimétrique iga fumbe khili ka télétransmission comme anna tagu ngega tagu Saint-Louis lenki wacha natu fumbe ga bakel ngata khunu Saint-Louis natu fumbe ga khay
nga Saint-Louis natu fumbe ga bogge wala fumbe ga kayedi. Alors donc inu kunya khili télétransmission appareil télétransmission inati danga écologue 800 wala écologue 1000 donc o golnyanga to kunya na taguman chunko yino ya tellement que technologie ki xa aga avancé mo gombe wala o golnyanga to kunya. Alors donc kunya ni kunga ngamen taguman chu e ya o ga fumbe xa khili xa fangen cigira kayiti yogwani o ga a khayni internet nga o ga khayni fanka yankantendo fanka sigintendo du siti ni yande sapor pompier ni yande o su ado kubeni su go angaro tuti radio ni ngi maxa angaro tuti kubeni ka ONG khoro ngi maxa ga sikido jing khibare. Alors donc journal ngo maxa ken journal ini khili bulletin d'information de la crue ken bulletin d'information de la crue on khayna soit asu na utu gele ministre nyane ba ado ngar kubeni suko on khayna soit jamanu kubeni suka fankaleki on khayni soit yo donc kiani mahanga ko ngandanga kengeni iga fumbe khili surveillance hydrologie comme oga fange ke crossini kudo har ngame ngana nyiri ni aray fungono sembe mais aranto juana donc o radio kumbi international yo ngitembage ndakhatrenga radio kumbi international onati barakallahu fikum vienu hanjay odan kuni vienu hanjay tengene trindinde segunde nya tirnini segunde akhana mugunya odu mugunanti o jamanu ku kurang gilli barazininga igari ni kato jamanu ku jamanu ngana munnefe debuna munnefe ken kura aywa ke mugunya no gade mugu rejo kanka ado telephone arab aywa allah wa sefe kono danga bakkenga ba nanti kurang gilli barazininga o ga nefe ne bakkay o jamanu ndo debu o trenken aywa radio kumbi international yo khado ke question kha lingindanga kengeni fumbe geni courant kebe ga jamanun kumu yo courant kebe kha ga jamanun kumu kunga courant yani aga gili manantali comme diga mun no ngaro ko khadanga mo kombe nanti tonto sikiani kengeni kafo ke gedi sigindi donc ke courant ke kha aha kefini tonto ku sikia kefini tonto ku sikia awa donc courant ke khanya kamo courant ke agili manantalia ikatini baraz be danga manantali agana giri manantali ke ano courant ke rono jamane ke ro rakenya jamane lo rakke jamane su ku jamanu sikubini su gaay ano rono ro rakenya ikatini fumbe danga frontière agana rondi frontière nga akenni sigindi ni nonya akenni sigindi no frontière ke yo agana sigindi frontière ke keta jamanu kuyi meni kun jamanu sikki beni ga kafo ken khonga i meni société khoro beni ga sikki do courant khibare mbatanga jamane ken khonga kun société khoro i mena jamane ke yana courant ke wutu keta ina futuro no jamane ken khonga agana nya malin société khore igatina danga edem agana iga manantali gana wutu agana ritu frontière nga edem ya no rondini jamane ken khonga awa Mauritanie i société khore be to ngani Somelek kha aga agana manantali gana wutu agana futu agana rondi frontière ke yo i khanu wutu kete ga rondi ni i jamane no yo Sénégal kha khalenga igatin fu meta Senelec ke kunga igana futu iga do rondi jamane ke frontière ke iga rondi frontière ke yo Senelec ke khanu wutu kete ga rondi jamane ke no aga rono jamane ke no kunga donc fanka nyamari nyane kesu fanka nyamari ni nanti courant ke gatele no ko be gatele dobu kumu fanka nyamari ke kini i société khoro ku gatele dobu kumu iyana courant ke rondi ni ket alors courant ke aga sigre khebe aro keta mananki nyama capital niku sube ni ga kumini wacha kengeni Bamako ande kengeni Dakar yanba kengeni Nouakchott yanba i capital khoro kusu manantalia ni sukumu mais i société ni nyano kunga yani rondini jamanu no ko mo gombe wala ana kundunya wacha serbe gana ni mulanna fokita keta ngesi manantangana katti anjamane ampankanya sersu fanka antangana katta ampankanya
komo ko mo be digamu kuno honga c'est su droit ngamaga anga tangana katampanga ampankanga nanti nke ha kafini jamane choronya nke fini jamane lumunya nke ha droit ngimaga nga kuran kitana yo andam pankan nan kunga khana masala yo anyana kundunya radio kumbi international nga khatringana radio kumbi international khanawari yo fumbege ni tangiye fumbege ni tangiye ngibare nga nanti nyaren taka kitene fang khore yo okukunda nga nyare nga kitene bawni no kuniani nyare ngante kitene angana daga awutu kati manantali na wutu manantali kane mati manantali falle de nado manantali kane ya angana wutu manantali kane andaga ri ma khay nyare nga kitene nonga mobile gumu ngisiki e nyare lono immobile no nga ila na daga Bamako wala ina daga agaga khay saxal yo angana giri khay keta andaga ri ni keta manga kinye ma bakelni andaga dangi andana daga ma anga kinye kati dembankani asiginonya yo na wotu dembankani kati yerumani kane dono yo ikunga folo mane ragat ikunyam poso mais manne xande kende bari parce que igati ni fumbe danga tubabu ni ngati ni fumbe danga mauvaise pratique yani o tangi mo ko kiam gom o tangi mo gomu ken banenya a filandi comme oro ko diga mun no nanti oku oga no kumbe wacha oro fangeke oda raga na nyanga joxire xenya nyanga ka juga joxini no kumbe kumme ntaka nyana no kumme antaka nyana no bawni nyexe abirene kumme nyana ko nga botoka abirene kenyana ko nga ado igatini fumbe da gide yo ado gide ado tafona ke taguman cen kangar fumbe ko xaranga ke ngeni kamme ke gana texe agana sege kamu agana yankana do nyexe nga yankan kharu kudo fangu ku igana katime igana yankana khaxo igana yankana do nyexe yankana mais oku ono kuniku nyexe nga tax kitene nongo fu megni kenya parce que kumento ko maxa odo no lago do bonondi ogodo bonondi ku nga nyexe lan tax sikinonga nyexe ngurnoa radio kumbi international Otnam Venu Hanjay Otnam omugi de lenk omugi Venu Hanjay otengene trindinde kabunde nya fange nyere ntaka kitene fange daru o suñi ne fene baka fandun ko ko amaga o suñi ne fene baka fange nyere nya lenki nyere ntaka fange nyere ngwa daga ba ama hantea awurwa ba man sigi nyere ganta kitene fange est ce que la foko no dan kenga Venu Hanjay oui o mulo na ke fam pourquoi awa nyere ngurnoa nyerente li hajunga gateli mugudo kumbe gateli muguno nya donc oro fangel laga oro fangem burondi igatini fumbe ranga tubabon kanne repos biologique na karane lo fange karane no kunyogoni ikunda karane nyarei angana wutu gele dembankani tele kati yurumani ikunda karane lay kenya ni ganya no fulmanu kitana alors donc angana giri ngoro no kumbe ha ko tafuna ke kengeni khayni bangi ikunda karane nyarei mukente yankana debilamante yankana igana karane mbege kha iti in kono soro nyada nga jaran kawara bega yankana jaran kawara ke bega yankana in kono soro ndanga ken jaran kawara na mpa nyank mais angana ar karane mbege angana ti wache ke wor karane mbege anda suwara asu yanka jaran paso sugi maga in ken jara yankani surtout jaran paso yogo yi maga igati na nga fele ken jaran paso begi maga ken ni nyeke nyakerni parce que emanya ne aga nyeke kerni donc kente nyeke toko xar nyogolu muku ini nyogolu muku su kerniya nyogolu muku be angara tuti nanti daxamentiya metini daxame nyaba metini tiye nyaba matu yiga fumane daxame ngekentini daxame nya daxamentiya ini ku nyogo su ini kuncu kerniya alors donc kenga ngisimana angana har kunkul laga na har yine ya na wara natike na wara may khorono
waga nganari na keme nyere alla gani mbirandi mais ini sura gara ini suro furu no idina dak ina daga ini nya faxe mais ana man lingo ye kitene ken ante lingo ye sukiti kitene ken donc fangeke o gati ni nyerente nyere ngay parce que nyere ngay il faut ko ono igati fu mera changement de comportement to wawni ni kenya khili changement de comportement il faut ko comportement ni ko na kunya changer o bire mo goniku o ga bire mo ndambu ku beni deberni wacce ko il faut ko na kunya frako bawni o bire mo goniku o on to ga bire mo ko ndambesu mane ke gara ku nema no su yankandi katoya o kura ragana o kuri comité de gestion ni o kuri i organiser ne o dobunga o kuri comité de gestion ni organiser ne o jamanu no o kuri fofo de berni o gunnum pay gunnum bono igatin fu mera ressources naturelles su bono fangu nyande kharu nyande ba su bono makay alors donc kenga comportement ke o yimeneane de se soufe o yimeneane mais xaran nangelenki Allah yinno ya Allah xaran nangelenka Allah yinno ya bawni ke nema bega yanka ken kota asudu wori nanti nyeke ke fa wacha oga na ke nyeke tanga na nyeke ke tanga waga anna fange ke nyini afaka nyagane mais nyeke ke ri kota mbe yogoni fura fakka yogoni ri kenya wut bo fura fakka ke xanna nyikolo mu yogoni nyano ko wa ire kunchu bonondi mais nyikolo mu gini wara ina khoro ali ona yile kun katangini wala ka kin ko da feke organisation ke yime iganna debari organisation ke gam patanta bakati killebe manam inati debe sunati wacce ke kharwar somono ni maga ina yanka ina jara khore lay jara be angre tuti ya khore nyane ya khore ken jara na yanka mais ya khore ngante jara su ken na maga yanka mais kun organisation ni nya mais au mauvaise pratique ni ku français ni nga fumbe ko no mauvaise pratique kunyanchigi nyoko ngatele radio kumbi international nga khatirin kana radio kumbi international vienu hanjay onatanda barakallahu fikum tirindinde tamunde nyanke ka wajibi nyani tirindinde tamunde ke dorgoton to sikki na kun tokonin ko radio kumbi international bakkelin ko gani gillinke menallo ke sitino nga ku bakkalin ko ida sarahun tullinga ida kofon tullinga idi kapendo gambana gon tullinga wajibi nyani na ilanduran ko nyini ti kuntoni kengeno ko fatimata wage jagaburu wa khairtu abada mo bane tege xanne ma samba kan solle filane amanat gay njoro gillina lore jokumbi adu lenkina ka mo bane tege xanne ma samba kan solle o sure me kengene hawa jallo jeri jallo walo abada mo bane tege xanne ma samba kan solle vienu hanja nan ko nyito ko bakkalin ko sikki drogote gili nallo siti ken ko nga fomu nya ku falle fomu debar ku falle a fosre nyagen yobo onari kata trindinde tammunde nga o gana dangi trindinde tammunde durant trindinde ngim maka personnellement katanga kembre o duguta ke trindinde be ngamulu nan trindinde ata vienu hanja kenni a fange ke gatin fange jidin fo kakile de jidin fongo fange jidin fongo khole jidin fongo o kuni ngamenyatu o ingamentu o kinuntu aywa inat muno venu hanjay haka fange kino ko ngabata o muno kan mendu fo an mendu wala jidin fo est ce que jidin fo ni ngayo khigatin kiyon fonga donga est ce que jidin fongo fange o terengen radio kumbi international ndaka kunyi gadi ndaka mama mate kharanga khana nawari yo ngira nyaharu kubeni angadi ko on kada kunyinde ke ndi landi katanga anna ajofandia ngi mama na sirin kamen mashallah yo o yimetu ngi mama na siri awa ken khadangi falle kunga nari kati en question ke kengeni jidum boni
yo jidi mponi se lagananya munon kenya comme munonge kenga on to fogebe kitu kenga siringa yo o folmane tu da ha on to fogebe tu kenga siringa on to muloga lato ne kenga yo jidi mponi be ni ogi tu o kenni angara kebe to ko kengeni wungame ado liwonge wungame ado liwonge yo fange ke kunga kube ni ga du bangandini kunga kufili ana du bangandini jidi mponi ngayde iyede me kube ni ga du bangandini sorongi walla okuyi menega okuyi mega oga gangol londini kha honga na nyirini nanti maro mundanga ina du krosi ku jidi mponi fili wungame ke o ado liwongeke bawni wungame ke ni fois Allah tagadi yani angana wori ado ke dingoye antinya ke keranta tele no kolate kha jinno jidimpo sunta de fofo sunta je aga nancira mullu ngori ancira mullu fo bure nya gana nancira mullu ngori angana nyeti na nga segene no kombe kembra ari warankam bawni korosundundanga aga fumbe wurnu jinno ko kenni 360 km à l'heure an Kenya de ber wungame 360 km à l'heure an Kenya de ber ni ji donc l'air bané na khanga presque ara gili Saint-Louis ana daga ma presque ma bakel l'air bané ana grima Saint-Louis ana daga ma bakel bawne Saint-Louis do bakel na khanga 400 km ya donc aken 360 km an Kenya de ber à l'heure ken kadangi yo falle khadi liwonge nke kha khontey kine entey bon liwonge ke aken aga fumbe mula khana sange nyamula sange surtout sorongana ni jinno iga jinno nga iga drene jiken ko yo kurmana wole khan no yo fumbe gara kemburondi ndeto ngama soni continue campo nyaba mamaneni kebe gay yo kunya linguni ilingunyani yallingu lanceti donc igo waranga no kusu anan kutuna akagaran kututa ada telya agar kutusu ada telya yo Allah ga no kise parce que jinga alesmante jani mo angana ro jinno ko ngeta anno ko jinno ko amu manchu jinno ko agana no kutanda nga keta ngutan kenke ankara wala donc jidim ponu ku jidim ponu yani jinno ko ogi walla iga du bangandin et surtout wunga keke ji khoro ngana nyirin wakati su akel linia ji khoro igana nyiri wakati su arinia aha wacha ogoro fumbe wori tagu manchungi isage segene amiga rono dubu no isage segene ya dubu isage segene igatele dubu no yoru oga mission nga fangeke oga khenchen wakati mbe kembre oraga matam ya matam kato bije kejene matam odoga debille meyo ga fulan debille meyo ga ni so feni nyane suballo ni nyanno asege ken debe ya nandaga ma debe ken honga igara fare nci di gallen honga adaga fare ke boku na ganenya fare adaga boku na ganenya donc ona du krosi kunga fange ke aga na nyurono ado kubeni garono ontitu voilà donc jiji mponi nyani alla ganti maîtriser donc ke gango ani maha ngamula nako maro mundanga liwonge keke ake khawonte kine yente yana jigen gonya liwonge ke kunga khawonte kine yente yana jigen gonya yo ken kadangi yo falle kunga nga gango bero ndini inshallah anda gira la du fare ndoko ndiga mun no tafana ke nanti oga ke khaho be no kundu o jopero no khaho bacha kamun jope terene kamu kubeni ga tere ken kota bakel ikunde 64 mm yakita donc kamen jope terene alors Allah ganna nyango daga khairi ado wido yonki sa akhanya no daga inshallah ado kamane ke dunga ngana gomusu anyo daga khaho lingenya yo radio kumbi international ninki tembagay naka terinka vienu hanjay katingar ni ntrindinde be nga ntrindi legere na kunyindu njofandanga kunyinde be giri yasa tanjigora masire drame bakelinke gena koji dunke aga pari na amnet gay kunyinde njofandanga ewa na amadou badiaga kunyinde njofandanga
aywa na vice président de groupe animateur yi Pape Thiam na kuñinde njofandanga na Bakar Lambe Sakho jawaranke gani na kuñinde njofandanga aywa ke ngana dangi konere kuñinde Bakar Lambe an khadi aywa Mam Fat Dawo Camara yo keɗo sukene jabbira soani Sakho bane mane fere meñani afa bane Dawo Sidi ke ngana dangi Baba Semega ar buruxa ntotaga ñufube kono Semega odan kuñi aywa ngi simana kuwa ñanka yo Jar Silemani Jar Camara a kuñinde ngere Gansiri Jawara ga Baka Sare Kambal a kuñinde ngere aywa kotana kuñinde ner xadi aywa keta kutukunu kamuña yo odan kuñi siri nari ntirnide legere aywa kembere keta aywa Salimata Kan a kuñinde ngere Masire Dramé yere inchallah aywa vienu hanjaye trininde be ginkeyme personnellement agi mag katanga ankara anga khara ando kube ga khara dome nawtan joto katangidini asudi men faga Europe iti sere gam daga Europe alant ñan sere gam ña daga Europe gollenti kiten Afrique sere gam daga Europe soront kawana anjo ton foga be kara fure Maroc anjo ton foga be kara Espagne foga be kara Italie foga be kara Nouadhibou do mambate Europe hari nga ñal miskinen te l'Europe vienu hanjay man nan ke ngama préféré ke nga kana fangu kuno gonya aussi me ma toile mo ngama moyni ngama ngala te l'Europe et pourquoi en kenga to ko Afrique be soro beni igatini Afrique ñi kawanti Afrique ki nanto et pourquoi en kenga kiya ko kiya xanu ketirninde agri ñimme aga tengenan yel haranga ma jabi ana dangay fontay angala jabi na xana jabi kemra na sere jama ngare jokumbe international xaru gidam jan faba sere bakme siti kelen ki xasuna yanka xana vie nu hanjay xana tiga xana remercie agar courage ngina lemenen su yibe xara yibe makara agar jikken foga ben tonto khirsunga nanti jaga yalla gari ni khirse be gadom biko bon kelemene danga min misi aga golle sire bon baraje wa kamandangay kiani gatin khorna me ko su golle sire nyangay gidam jan fa ndax su kun jomna wi alla ganna khirro wuroma khir su gana re kemen kala mun te ganna taquru salami lumu karfurundo biranto assalamu alaikum gidam jani faba anna yampi makaya ngoro après appel ñande kutu angara question ke be ko yo angatu ngasi mana kite ngay kite ngay volonté ngay yo xange ngasi mana allam kite ngatele adni khadi amani ñimmenga ngamula nandaga comme nandaga safariye mañi mula nandaga safariye bawoni khirsu ñanim palle yo alla ga ni sunema bawoni njarana sun takabirena wacca alla ga ni sunema njarano ku madunge latoniya bawoni ngidi ñi mo mbeya mpaba asuytu agolnya bakeliya maga alla ga kiñini nema aña mer agaña mer abugu meraxu ataxu wattende katu
Allah de kinyi nema ma kha be gene kha kundu nge kha ne lenyugu soma nyan lenyugu soma ngoko ne bane su ntaka ke wacha asudaga mbane ya fay Sénégal yi wacc mbane ñane Sénégal adi ngono lamu filiyo kun khayere mais kuteke sunu francia kuteke su asunu francia yo madunge tele kunga parce que non seulement ngoro ko nganda mo xombe xirsu ngim palle yo afilan nenka ngotu nanti o gatele kebe muru Europe ayo jamane o gatele kebe muru Europe ayo jamane la preuve kube ni ga Europe yi wacca nodo tubabu ni kuya mati o fata minore nodo tubabu ni kuyi menia tubabu ni kuyi menia faga mulina mbugo Europe yi wacca ina li taxu afrikiya bawni kebe go makha Afrique anti kum makhaya kengeni masala ngon ko ngado fumbe ko kengeni ñiñe ji kiye gide yo kenti makha alors isufa wurnu rini yera iga wurnu rini yera kunga ogomo nakane kya city onakanuko ogomo nakanuko a city ogoro tuti nanti kubeni ga rini ogomo nakanuko city ini ku igatin fumbe da ressource naturelle niku ina suutu bakko makaya ida rara bawni khari ganari igo gol nyangundi d'accord asire nyani ino gol nyangundi mais igana haro gol nyangundi iga nabure kebe kitana ken nabure ida suyi le kati jamanu ko akadi int baane su tokoyere donc ina bure to wurnu jamanu kuno ko donc ono perti nyano ko yo ngasi mana peut-être ko ora rono masala ngukuno ko nga comme émission kenyeme namma digame ke gilondi yogoni mulinan tuma yogoni kha tampi onari ro kem masala no nga privé nga mbane nimmo ko andanga siri yo ngotini radio kumbi international sudanga ina nyampi maha o do debariti masala ngenya ina fo siru ku sagara bakkei ina fo buru ku to ngati khadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh yo afilan ninka ngotu nanti o gatele kebe muru Europe ayo jamane o gatele kebe muru Europe ayo jamane la preuve kube ni ga Europe yi wacca nodo tubabu ni kuya mati o fata minore nodo tubabu ni kuyi menia faga mulina mbugo Europe yi wacca ina li taxu afrikiya bawni kebe go makha Afrique anti kum makhaya kengeni masala ngon ko ngado fumbe ko kengeni ñiñe ji kiye gide yo kenti makha alors isufa wurnu rini yera iga wurnu rini yera kunga ogomo nakane kya city onakanuko ogomo nakanuko a city ogoro tuti nanti kubeni ga rini ogomo nakanuko city ini ku igatin fumbe da ressource naturelle niku ina suutu bakko makaya ida rara bawni khari ganari igo gol nyangundi d'accord asire nyani ino gol nyangundi mais igana haro gol nyangundi iga nabure kebe kitana ken nabure ida suyi le kati jamanu ko akadi int baane su tokoyere donc ina bure to wurnu jamanu kuno ko donc ono perti nyano ko yo ngasi mana peut-être ko ora rono masala ngukuno ko nga comme émission kenyeme namma digame ke gilondi yogoni mulinan tuma yogoni kha tampi onari ro kem masala no nga privé nga mbane nimmo ko andanga siri yo ngotini radio kumbi international sudanga ina nyampi maha o do debariti masala ngenya ina fo siru ku sagara bakkei ina fo buru ku to ngati khadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh radio kumbe international toujours nyana da khabate la diva sukena bubu jabra ndey suka jabra ve ndjay masha Allah mon frère yo kay mani wat tampini o ganti gana waytu nanti to ko kebe gam maha to ko lamane fe
tuaxu kebe gam maxa tuaxu be nafangay tuaxu ndo nukudun kulaxu kiana maxa yere tuaxu lawo kitene serega be angranta restituene wala xa tuaxu ndo nukudun kulaxu nga na kinkita anari ana brandi kati jamanga avec pédagogie et clarté amagabo do ko tinandanga ni nawari anna nawara nyimedanga radio kumbi sudan terinka asu nyakhali asu sowo ci ke conférence be angre de boro dagayre ke sunke on a écouté avec beaucoup d'intérêt machallah yo angre ko be ni nyira nyimegoro ko mako be anjoto ngayre jiddu sini yere yo angide ni yere Aziz Tanja o ko yime yere bakilim ke be gayre anti nyemene bakirin kan sitting yani yere ke sitni site international ya gidi Sénégal Mali Gambie Mauritanie ani be nyiya kendo diaspora Amérique yere Corée du Sud yere Angola yere Congo yere asu jamane masaxe jamane ga toho aganta radio kumbe international no yo sonin kan lemme nyani ke sonin kan xanne na ke conférence me de bari aywa kiani bari giddam jani fa ba ke so suga dangi ajaran no nga anam bollini amen an bagandina yo sakati serbe daga nari ke ngana bolli ke fo bakka bana masha Allah e wo nyaxari wo yo oga no ko be ko do jamanyan no nga ha o terinke quand même fonne to ko guma kata terinkana bruit maha mais way da habatte nga inshallah yo trendi lagare ke